पूजा सरी जाइए आसत जा देखा आम कुनी पुओ कौन कर शोला उठ सारे बोधे बाबाटा कौन हो कि ना आपे आपे हसी दौची चंदन चिता नाइची कला नाइची किए इटा किए रे एटा किए रे कुतुर कुतुर कालिया 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 कुतुर ये बहुटा कार दुष्ट क्या बो এটা খালি খাইব বলি কইছে এটা বদমাসিটা এটা বদমাসটা পাটরা পুরাউছি নাকি দুষ্ট হଉଛି কথা ମାନୁନି କହିନି ଶୁଣୁନି ଦେ ଠାକୁର ମାରିବେ ତୁ ବଡ଼ ଖାଲି ତ ହସି ଦେଉଛି ଆଉ ଖାଲି ହସି ଦେଉଛି କଣ ହଉଛି हैं की लाभ मारी पकाओ समति ओ तू तो कार्यक्रम लगी पड़े आगे से पानी कर दी तक एबे से आपुल तक ग्राइंडिंग हे पड़े तादर काटी कहीं पकुछ आर से फल गुड़ा सब ग्राइंडिंग हो पथर पड़ो से मिसा हम से मेन भोगटा पणा हम तादर मिसा तत कह ना सब यूज करने ना ना खाली से सेमती जो अच्छे ओरिजिनल भोग तादर से मिसा पथर मु करी तू कर पाटर मु चामच आने सेटा मिसा हम मेन यहाँ मेन भोगटा तादर या मिसा हम नहीं रे बाबा ना पी देलु टे पादुक पादुक पानी पी दियो पादुक पानी पी दियो पादुक पानी पी हाँ केमिति नागुची दई 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 भल नागुची ना भल नागु हाथ काढ़ नम कर दे बाबाटा नम कर दे नम 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 कर दे नम कर दे टे कौन कह भाव कि भाव कर कौन एते जोर चिल्लौ तू एते बड़ पार्टी कौन कर कौन पाई बड़ पार्टी कर कौन पाई बड़ पार्टी कर पुणी से बड़ पार्टी कला पार्टी चो छाड़ काई पार्टी कर कौन पाई पार्टी कर पार्टी मत टोटाल शोभनी पार्टी टोटाल कर पारिबन तू टोटाल पार्टी करबनी वो चुप चुप मामा काई मामा काई मामा काई मामा काई काई मामा आ आ apa di kona saya jod ना उसको और तो कुछ और एक गैस है होजी तरकारीटा घुंचे न पाखु रूम सेठी गोटे तरकारी एठी गोटे तरकारी सेठी मो ये पुआ बड़ा है मैं एक पास तर आज जागर उसना भात तरकारी ना पुआ बड़ा है यहाँ कौन जनी आ कौन कलरा कला आलू
କଲା ବେଳୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେଇଟା ପକେଇଛୁ? 1 2 ହେ ହଉ ଦିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି। 2ଟା ନା 3ଟା? ଦିଟା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଟା। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ। କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ମୋର ଏଇ ପଣା ପିଉଛି, କିଏ ପିଇବା ଆସ। ପିଇବୁ ବାବଡ଼ା, ତୋଟେ ବଢ଼ିଯା। ପୁଅ କାହିଁ ଦେଖାଉନି ତ? ସବୁ କହିଲେ ପୁଅ ଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର। ବେ ମାଚିସ୍ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି? ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଏ ଡିସ୍ ୱାଶ୍ କେତେଟା ଅଛି, ମଲ୍ଟି କେତେଟା ଅଛି ଟିକେ ଗଣି ଦେବୁ ତ? कौन लिखे जमाने କ'ଣ କରିବୁ ନା? दो ना लिखे କ'ଣ କାମ କହୁନୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲି। ଏଇ କାମ ସରୁ କ'ଣ ଦେଇପାର? नाली बिचारा दे କ'ଣଟା କାମର ତ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବ ତୋର କହିନି? କ'ଣଟା କରିବୁ? ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତୁ ଅଟା ଦଳି ଦେ, ଆଳୁ କାଟିଦେ, କରିଦେ। ମୋତେ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ତୁ ତୁ ଖାଇବୁ ନା? ଏଇ କ'ଣ ଫୁସଫୁସ ଫୁସକା ପ୍ରାଣ ନାସିକା କ'ଣ କହୁଛୁ? ତ ତୁ ସେ ଭାତ କାହିଁ ଖାଇଲାନି? ଭାତ କାହିଁ ଖାଇଲୁନି? मैं लूण पानी पीथिनी ଲୁଣ ପାଣି ପିଉଛି, ପଣା ପିଇଦେଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ବସି ପଡ଼ିଲା। ନା ଭାତ ଖାଇବନି, ବସିଥାନ୍ତା। ଏମିତି 1 ବାର ଉପାସ କରୁଛି। ଯା ଖାଇବି, ଯା ଭାତ। ମୁଁ ମୋର ପୁରୀ ହବ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ପୁରୀ ଖାଇବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ଆଉ କିଏ ପୁରୀ ଖାଇବ? ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି? ବାବା ଉପାସ କରୁଛି, ବାବା ପୁରୀ ଖାଇବ। ତୁ କ'ଣ? ବାବା ଉପାସ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉପାସ କରିନି ତୁ କି ଉପାସ? ତୋର ଆଜି କି ଉପାସ? ମୋର ଏଇ ଜାଗର ଉପାସ ଜାଗର ଚାଲ ଜାଗର ଉପାସ ତୋର ଆଜି? ଏଇ ସେଠି କାହିଁ ଚଢ଼ୁଛୁ କି? ସେଠି କାହିଁ ଚଢ଼ୁଛୁ? ଏଇଟା ପଇସା ନେଇକି ଯାଉଛି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିନିଷ ଆଣୁଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲା। ଫିତା ନେବି ତୁ ବାହାରକୁ ଯଦି ଯିବୁ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାବା ବାବା ଆମ କୁଣ୍ଠ ଶୋଇଛି, କୁନି ଶୋଇଛି ନିଦ। ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଟାଟି ସେଟା ଆଇଁଷ କଡ଼େଇ ପାବି। ଏଇଠି କ'ଣ ଆଇସ କରୁଛି? ବାଉ ତା ଦେହରେ ଆଇଁଷ ହେଇଛି। କୋଉ ଦିନ ଆଇସ କରୁଛି? ଆଉ ହଁ କେତେ ଥର ଆଇଁଷ ହେଇଛି କଡ଼େଇ? ହଁ କିଏ କରିଥିଲା ଆଇସ? ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ପାଇଁ ଅଟାଟି ଦଳା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ତେଲ ବି କଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଇ ଚକି ଢାଳି ବୁଇଗଲା ସେପଟେ ତେଲ। ଆର ଚକିଟା ଆଣୁନୁ। ନା ବାବା ଏ ପନିର କାଟି ଦେ କ'ଣ କାଟିବୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଫିତାଟା ମୁଁ କାଟିବି ଟିକେ ର, ମୁଁ ଆଗ ଇଏ କରେ। କାଳୁ ସେ ଲମ୍ବା ଥାଉ, ଟିକେ ଲମ୍ବା ରହିଲେ ଭଲ। ଏଇଟା କରିପାରିବି। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା, ଟିକେ ପଣା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପିଏ। ଆଉ ପଣା ନାହିଁ ବେ, ଏଇଟା ମେନ୍ ଅରିଜିନାଲଟା। ଥାଉ, ଏଇଟା ଗୁଳା ହବ, ତା ଦେହରେ ମେନ୍ ଭୋଗ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ, ପଣା ହବ। ନା ନା କଣ ଏବେ ନୁହଁ, ଦେଇକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଘରଟାକୁ ଆଜି ବାଗେଇଦେବି, ସଜାଡ଼ି ଦେବା। ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇକି ଅସନା ହେଇକି ରହିଛି। ଆଣିଛି କ୍ଷୀର ବେଲପତର ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ ବୋଲେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରୀ ଆଉ ଏପଟେ ତରକାରୀ। ଶିବରାତ୍ରିରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖିଆ ହବ ଆଜି। ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଯୋଗ ନେଇକି ଦହି ଟିକେ ଆଣିବୁ, କଦଳୀ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ। ନେଇପାରିବନି ତମେ? ହଁ, ମୁଁ ଦହିଟା ନେଇଯାଉଛି, ଚିନି ନେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗିନା ଆଣିଥିଲି। ବାବାଟା ଚାଲ ଖାଇବା। ପଣା କରିବ ନା ପଣା ଖାଇବୁନି କି ଆଗ? ପେଟକୁ ଖା ନା, ଆଉ ପଣା ପିଉଛି। ପଣା କରି ପଣା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ପିଇବା। ଖାଇଦେବା, ଖାଇସାରିକି ପଣା ପିଇବା। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବା ଆଗ। ପୁଅ ଶୋଇଛି, ଉଠିବ, ଆମେ ଖାଇଦେବା। ସେଇଟା ଉଠିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଆସନ ନେଇ ପକା। କଦଳୀ ଦହି ଦିଅ ଗୁଡିଆ। ଆସନଟା ପକା, ଏଠି ମୁଁ ବସିବି।
छोड़ थाली न आनी नहीं पळेला से जगह रे थाली उड़ा आन दे जा अपना प्लेट काई प्लेट नहीं तो हां आन ना ना प्लेट नहीं गई ना ना आनी नो कौन है नूर प्लेट है जा प्लेट आन ये फिर दो और करना आप करो हाँ हाँ से जा खा अच्छा सब मोटले के हाथ ने कि ती पानी देना होबा कि नहीं तू पुण खाइबू तो खाइले तो भाई ती खेला भात खाई ती केला तो खानी कोन है पुण तरकारी पूरी खाई हां खा हौ दे ताको पूरी यात्र प्लेट रे बाड़ा आसा आसा बाबा प्लेट ले जा हाँ मानी चल लेनी आउट नहीं दही चढ़ी नहीं हम लास्ट उतल रम तरकारी बुड़े दे ड्राकर मुड़ा खुड़ा कोन ही जाए देखे तू आगे बोई कर दा खावना तो मैं देखो तो मैं खा रघु जी रे गुन्ना तू खाऊ नु खाए खावना दे चॉकलेट द्वार हम जाकि ठाकुर मंदिर के आगे द्वार हो तापर ठाकुर ये मुंडे ये ऊपर पर जा शिव बोली शिवटिए देखते महाप्रभु हे महाप्रभु अपार लीला तुम्हारा आउ जीबू आउ जीबू कहू कौटी अर्धनागेश्वर ଏବେ ଆମେ ଯିବା अर्धनागेश्वर चल चल लक्ष्मी नारायण ଆମେ ତ ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲୁ ଆଜି चल आगू एक चप्पल रख
Nah,
ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୋରେ हैं? हाँ 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 ହଉ ବୁଲା ସଇଲା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ? ବୁଲା ସରିଲା ତ? କ'ଣ କେତେଟା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବି? ବୁଲୁଥା ଗଲା ଦିନ ମାନେ ହଁ କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଳାରାଗ ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଖିଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ଯିବ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯିବୁ ନା ବାବାଟା ରାଗି ବାବା ହଞ୍ଚ ନନା ଯାଇଥିଲା ଠାକୁର ଦେଖିକି ଆଇଲା ନନା ଯାଇଥିଲା ଠାକୁରକୁ ନମ କରିକି ଆଇଲା ନନ୍ଦୀ କାନର ସବୁ ନନା କ'ଣ ସବୁ କହି ପକେଇଲା